आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MQM पाकिस्तान का जो इंतखाबी मंशूर है वो क्या है, उन्होंने कराची के लोगों के लिए कौन कौन सी अहम बातें लिखी हैं और किस किस का MQM पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि किन लोगों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बनाए जाएं। और इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान ने जो रिहायशी मकानात हैं उसके हवाले से भी अहम बातें की हैं। फिर मुकामी गैर मुकामी एक बहुत बड़ा चैप्टर MQM पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी मंशूर में लेकर आ रही है। अगर आप ये तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो MQM का इंतखाबी मंशूर है ये किसी भी जगह पर पब्लिश नहीं हुआ है, कहीं आपने इसकी कोई ख़बर नहीं सुनी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में MQM एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने इंतखाबी मंशूर के बारे में लोगों को आगाह करेगी। बहुत बड़ा मंशूर है, लेकिन जो कराची के हवाले से दो अहम चीज़ें हैं, मैं आपको उसकी मालूमात दूंगा क्योंकि इंतहाई अहम जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं वो उन्होंने ये मुझे बताया है। और मैं आपको बताऊं कि कराची के हवाले से दो पार्ट्स के अंदर इसको बांटा गया है। सबसे पहले तो जो पार्ट है उसका नाम है कराची इज सफरिंग और दूसरा है MQM विजन फॉर कराची, यानी कि पहले पार्ट में उन्होंने बताया है कि कराची की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है, और दूसरे पार्ट में MQM बता रही है कि हम जब आएंगे, हमें इक़्तिदार अगर मिल गया तो हम कराची शहर की तरक्की के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो MQM पाकिस्तान का है वो है टैक्स कलेक्शन। और MQM ने कहा है कि जो भी कौमी खजाने में टैक्स जमा होता है उसका 67% यानी कि 67% जो है वो पैसे कराची देता है, और जो उसमें खर्चा है, जो कराची पर उसका खर्चा किया जाता है डेवलपमेंट फंड्स के हिसाब से, तो वो सिर्फ 1% जो है वो कराची पर खर्च किया जाता है। यानी कि 100 रुपये की अगर आमदनी है तो 67 रुपये कराची दे रहा है और रिटर्न में कराची को सिर्फ 1 रुपया वापस मिल रहा है। तो MQM ने पहला पॉइंट ये बताया है कि, और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कराची को बहुत थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, जबकि इसका हक जो है वो इससे बहुत ज़्यादा का है। फिर उसके बाद MQM का जो उसके अंदर एक और पॉइंट है वो ये है कि जो क्रिमिनल्स के हवाले से MQM ने कहा है कि जो कराची में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जो कि और इसके साथ साथ जो गाड़ियां छीनी जा रही हैं, मोटरसाइकिल छीनी जा रही हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि 2022 का उन्होंने फिगर बताया है कि 2022 के अंदर 81,503 वारदातें जो हैं वो कराची में हुई हैं, और इन वारदातों के अंदर मोबाइल छीनने की वारदातें हैं, इसके साथ साथ जो है वो गाड़ियां छीनने की है और जो मोटरसाइकिलें छीनने की हैं, ये वारदातें हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर उन्होंने बताया है कि 2022 में है कि 593 अफराद को जो है वो कराची के अंदर जो है वो टारगेट किलिंग के अंदर अपनी जानों से गए हैं, मोबाइल छीनने के दौरान अपनी जानों से गए हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मोबाइल स्नैचिंग के दौरान, गाड़ियां छीनने के दौरान मजमूई तौर पे 593 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। इसके साथ MQM ने बताया है कि जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी यानी कि इदारे हैं, वहाँ पर मुकामी लोगों को मुलाजमतें नहीं दी जा रही हैं सरकारी सतह पे। और इसके साथ MQM ने कहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अक्सरियत भी जो है वो गैर मुकामी है। उन्होंने कहा है कि मुकामी लोग क्रिमिनल की वारदातों में इतने इन्वॉल्व नहीं हैं जितने के गैर मुकामी हैं। इसके साथ पुलिस के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये मुकामी अफराद के हाथ में नहीं है, इसको मुकामी अफराद के हाथ में होना चाहिए है। फिर पानी के हवाले से MQM ने कहा है कि शहर को 650 मिलियन गैलन पानी जो है वो कम दिया जा रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कराची शहर में नहीं है, और जो है उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किल है। तो और जो इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे कारखाने लगने थे उनको जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें तो MQM ने बताई हैं जो वो समझते हैं कि इस वक्त कराची में ये मामलात हैं। और इसके अंदर जो एक अहम, अगर हम इसको पढ़ें तो जो बहस है वो है मुकामी और गैर मुकामी की।
اچھا، اس کے بعد اب ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ بھئی یہ معاملات کس طریقے سے جو ہے وہ حل ہوں گے، تو اس کے چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہمارا جو ٹیکس ہے اس کو جو ہے ہمارا ہی رائٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، اور جو مقامی طور پر جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہی زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جو ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو ہے اس کے اندر سر چیز کو اگر آپ پڑھیں تو گھوم گھما کے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو مقامی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ میں کیونکہ امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں نے واشنگٹن میں بھی لوکل گورنمنٹ دیکھی ہے، ورجینیا میں بھی اور نیو یارک میں بھی، تو وہاں پر تو سارا جو سیاست ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی سیاست ہوتی ہے، یعنی کہ جو اضلاع ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، جیسے نیو یارک ہے ادھر بورو اس کو کہتے ہیں، تو کوئنز بورو ہے، اور وہ مینہٹن ہے، بروکلن ہے، اور اسکارسڈیل ہے، تو یہ جو بوروز ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے حساب سے ہی سارا کام کرتے ہیں۔ اب کسی یعنی کہ آپ یہ سمجھے کسی ضلع میں جو ہے وہ پیٹرول مل رہا ہے 260 روپے کا، تو کسی ضلع میں ملے گا 240 روپے کا۔ ایک جگہ گولڈ لیف کا پیکٹ مل رہا ہے 400 روپے کا، دوسری جگہ ملے گا 380 کا۔ تو ہر ڈسٹرکٹ نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی ہوئی ہیں، اپنے اپنے حساب سے چیزوں کو رائج کیا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہی یہ سارے کام کرتی ہے جو ترقیاتی ہو، اور پولیس بھی اس کے ہی انڈر میں آتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ والے سلسلے نہیں ہیں، یہاں پر دو ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی کو زیادہ طاقت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو ایم کیو ایم کا جو بھی ویژن ہے کراچی کے لیے وہ گھم گھما کے سارا یہ ہے کہ جو خود مختار اضلاع ہے، جو ڈسٹرکٹ حکومتیں ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز جو ہے ان کو اچھی طریقے سے تعمیر کریں گے، ان کاروباری افراد کو ایسی اپرچونٹیز دیں گے، ایسی سہولتیں دیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ہماری جو انڈسٹریل سٹی ہے، ایریا ہے، وہاں پر اپنے پیسے کو لگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نکاسی آب کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، یا پانی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے گا۔ K4 کے معاملے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، اور جو پانی کے جو پلانٹ ہے، RO پلانٹ ہیں، وہ کراچی میں صاف پانی کے لیے RO پلانٹس کو جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تو یہ سارا مینیفیسٹو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا۔ اس میں دو اہم ترین نکات یہ ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بہاریوں کو بھی شناختی کارڈ دیے جائیں، اور وہ بنگالی جو کہ پاکستان کو اب اپنا چکے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شناختی کارڈ دیا جائے۔ یہ ایم کیو ایم نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، اور یہ مینیفیسٹو جلد اس مینیفیسٹو کا جو ہے ایم کیو ایم پاکستان اعلان بھی کرے گی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، میں نے کہا کہ چلیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جو ہے کراچی کی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کا جو مینیفیسٹو آ رہا ہے، جو الیکشن سے پہلے جس کا اعلان بھی کیا جائے گا، تو اس کے اندر ایم کیو ایم پاکستان کون سے اہم نکات جو ہے وہ سامنے لا رہی ہے۔